Sambisi ngwen le manri la nere tile pam taba urunda jora simpila yopo sinkene television BFM kiba la nanda tumwers kiba butoto rentasi ya Sambisi ichiba zurado. Ya runda joan rasan pila yopo la tigs ninga usumbonti dialogue politique asan pakatom na kwelem seruna rara kosiama zakapora tumbe opposition wala mbe majorité ni kensa fan arab serna na taban zinambale ya bonno kenr sel observan dike na yele titenga na toron gan bani obinye saba pora aruguma nyoko ko yele la fille les emsantari la umtari le tout bon réconciliation nationale nye fa wa ya na yela son Burkina Faso tu Burkina Faso na toron yidiki sintoni gouverneur tigisga ya rasma yopopo wotone to bonti conseil des ministres ar gouverneur rika no kenr buto tore lo bilga nimbuida bala ti ronda agim da wotone Burkina Faso moyemba kana toron ti ka wenam dora Arabie Saoudite ti bala ya nem nisa sambe Arabie Saoudite rambala na toron man agim da ronda yomda Sambisi arven mayakani kabala. Dans tasri la momo sa kuzu rarunwa ya runda yubeur ala tigisk ningop sumbonti dialogue politique asam pakatom da kwilemse kosiama zaka pour hatumbe opposition wala mbe majorité ya wakati nike sana serdan na tabo to ne tektabia sinkene tenga zaba ya bon l'observada ndemse ti tenga na toron yidigi obnyes ba pour arubgo malafi yele nyokoro yele zemsantare la umtare yele tout bon réconciliation nationale tibala ya Burkina Faso zule kasamse la wotoni yel ninga sampa masol ha sayel province wa arayi sababo ti nepsor santa kwabala pista la yibo man kala ngi sun samse entuko Burkina Faso zikanga argofnere bilgambala ti bamna mano pangsan twen ti yel kanga budale pa Burkina Faso kane tomda paka kwilemse urunda yubura tenga tor sob nifin a Rockma Christian en Kabore la fi wa wengen wasinkeni coronavirus azabana obilgam balati bam ketan na rapanga zinkanga na yiti bara na toron nzwe nzara mbasa Burkina Faso terrorisme sans les pions kentia ka Burkina Faso kanwa ara sirinam sira nimbuida uso zinkang me go fenera da mobilga metingwen san sake ar Burkina Faso kana tolo nyanyande zabarkanga poronye. Cinquième brasma yopopo tigisga to bonti conseil des ministres ni farande sanzine juin wara pila yobe kosiam zaka pour argo fenera l'armendika no kendr buto tore cinquième tenga na toron yidigi labo no kendr sa posin obilgam tironda agimda wotone Burkina Faso kana toron zinda aporonye tika wenam dora ronda yomda Arabie Saoudite zamano ronda maka wotone aria nebni sa sambe Arabie Saoudite bala anan toron changanti ka wena dora no kendra kanga wa arka Burkina Faso ayemre tem sata me na razikanga ne lor poron wa arable bon wa 42 ni sa san lui sera san singa ateka zikanga gouverneur bilgame tia nebni sa sambe tumda tor wotone wala meba wenga wa arob serra me que c'est optumda poussin la bam sampam tabo tono wa bam na ziname balé tumda na yile ti yel kanga budu rawa le pa Burkina Faso kani ti balé santere aria 42 yemra menga lui ayi sababu ti karabiga yemra man kalam
Mosanwa inata la taba en Côte d'Ivoire tsolo mwati bala ya runda juara sampila yopwe la Côte d'Ivoire na kudra bamuria a Laurent Gbagbo son serada lebron on wa obtengon wa bangeti ni kangara rambe CPI wa BPS roto a Laurent Gbagbo wo nga woto ni ara yibone renti kon Côte d'Ivoire nimbuida anti yida a Laurent parti politique tabisa to bon parti politique ti Front Populaire Ivoirien bangeti ni kanga wonga woto no wa tenga torsoba a Alassane Ouattara aro wiligame tia pavillon présidentiel a pour un lobna ndera a Laurent Gbagbo woto ni kanga obsum bonti wudi de mama wa obwonga woto no wa tenga torsoba a neba sirin yi wuso na mbela obsana tiyira nebnisa samana a Laurent Gbagbo nonglom Mosa isa liberon wa Burkina Faso kane senkeni Oxfam projet ningara tetu tourno ninga sensibilité to boni farande ti renforcement des capacités de la société civile en droits humains et stabilité Burkina Faso Solomon wa arabe asabre zugubala sous la tor damba aropa mataba nanzin bal tomda ya bonzemse bon lobtoro manan konimbuira anti la société civile ramba la yuma nula wotone la projet kanga sentir société civile tom de wusoron tome senkene son bona sobati droit de l'homme wenge ngefa wa yana yileti tenga zaba woto no toron yi nere inanti kilra Oxfam ator soba bam yuria Omer Kabore bam le directeur pays du Oxfam Burkina Faso kane tunduna sekakanwa ya tit sirtaba ngom tom sing yumanu ronna yumanu pour ya Burkina Pambondo lamti société civile mpam song de société civile ya sous le bout de fin gilli wayam samiwa han tumdo tumwe wosoko laka eta wa suli ka gona suli pama song de ane royaume du Danemark un song oba yumanu pour ne ligue ko milliard piga milliard piga hana yele to blenga on tume pam ti bamenga panga pasi société civile panga dingam pasi ha ne obnyon pour ne tum résout fa gitu kon tumda ha ne tuma pan tuma ya to modorti nimbuida to wapsan gom droit de l'homme to modorti droit da ma nimbuida han tokoda wa wo ne ma han tokoda ndik no kenen bum fagilete nimbuid fagilem be zininge be genta ya bayam gen de la fi ta hango mbire la yinga ame ha tara kwera na dokse be ya soba bi modon kelere la ba me toksbe donc ya na ile tenet kam fagile to pam be tuma ne la fi la yamgara donc société civile de ma tum de zika leben tuma leben modora meti wa ngomti wa jara na yelenti parabla la pa ou bien leben usbud sul ni mbui ni sebe c'est son on power to yela papa ma dik de bi obzule sa wusro na tuma to yehti bam fagili rakelem paliki to modorti bam ne zule ha fagili velra ha ne wa ne ba fagili bangab tiri ti bamme toron vim la tumen wani ba fagili Mosanwa ina talata bankengo bu so solo mo anti-serre sul ninga busumbonti atiwa sandat neti association tiere yalare de boussi ti bala sul kanga wasirin wi subtoro na yele na tiere nebnisa nusa sankatato oporon damba bangetia nepsor santa kwabala pisnu la sampam ati inyagar owoto no wa sanker ni ko ba gulra le passé nebnisa sambe sida tomda pour ati
ramba a rubrica tum tur woto ne nan tere ni kensa san be kurwero pour provin hanwanti yira son parba woto ne to nan toron engi peta pora tu beura nan toron yi nere ya rumsme lobori woto ne nan tase nebni sa san be gulu rapora ti bam me nan toron on songo o mense ati wara tete association tienri ya lagare de bourse no kendra akangawa arias nkeni projet ninga option sigligi to bonti projet de renforcement des moyens d'existence des populations vulnérables ni moresembe avuka yiba on sobzu bangeti ati tomda wotoni aruptara solidar suisse ramba nyagare idnati kilaganem ni sa sampama kuna wotoni no resra le passé ati torsoba amadi sawadugo Wa men nan de rumsa na pousa ne ban pagil kepine wibe ro ti sida sino on kotondo am yura la sawat ko rasmata yit ni koka ti yeti ro le rumsa run a ton pa ma zuno ro sen kerne zama so rumbona ka la rumbona ka wenge ab saba wenge tabe lam ti yuma yibu santa bi ton walebsi rumsa yibu la ton suria no wuso ti ton sande ga rum so to ton nan ton zala me ti yuma yiba bi ton ya rum so yiba wa kisi to leben di kam puini ne bataba ta yisino on naftondo la leben ti na bamba be odali pu ta baraku so atine po ndamba ne ten be gil fa kapi ton po la baraku so ti ton sure no ton patem po sai on grate la me ti tum kanga bumning ton sen gien rat kawa ya hanna yila ti ka kwarbara libran kenga bawron de ti han ko den dingin bawron abna libran ti yakada bawron libran ko den ken lokto yidi kenga de bondo kwa ma karang zingi donc ya ti le ton le lip ko mapo la hantar bum sun ko ligdim pa ko den diton woni dem ti ton ko bana kenga tawre boton me nan to ko nyeram donc re ki tam ti ton man tumba ma ya mangi tuma fangila tumba mruna tuma fangila tum nan ko ligdi ya nan ko ligdi la yati na ken ning simbebe ya na ken pal hantar panganti yida ton atika ne hanan je wala rumsa hon kota rumsa han ton hande rumsa na se yuma yibu lebra me wala lebes rumsa yibu ti ton lebra dikre ko ne batawa ti ma nge runna partenaire ratan na songa ne be kwabra ne kwabra la partenaire na song to pam rumsa ne fa rumsa na se la atimen hin librandi jende rabi uma yibin lora ya ne pinu la ton nation donc ya manje mikidam ti tumda tara yondo ti ya wala mo sa ti sans center to fo pore bi fo mudigo nanga voilà Mosan wa inango ma yin wisare yelenti yira yin wisare ningam sumbo ne farande ti rugby wa Burkina Faso rugby tonba woto ne pa masore na nare rugby du monde éliminatoire sina nzinda Russie solmo wa bangeti nanda ti Burkina Faso rugby tonba pa masore na ti ton éliminatoire kensa Tunisie solmo wa aria Cameroun rugby tonba lobonwe atarare stade du 4 août bangeti Burkina Faso tonra me onwe Cameroun ramba le pama point santa pila yo poeti Cameroun na ngani pila atabo mweba kaseta soba a Luc par Belgam Burkina Faso étalon à rugby urbain. Au Naoué, Cameroun, Lion indoptable rugby urbain. Nampam Sore, Nantien Coupe du Monde éliminatoire en Nantan, Tunisie, Géo à Kiouga. Et pila yopo en Burkina, la pila tabo, on Cameroun stade du 4 août. La balle singre, tient sa yiba na maome. Cameroun la ton famille, tu bam na wora Burundi, pisni la yember la tabo. Ti Burkina Faso bam da ton Burundi, pisnou la yopoe la tabo. Renda yinga nebo sonda tiende ti Camerouni obnawa pama Burkina mpaba zakwa la kayi wotoye Burkina Faso nan tawani yam la silim on lui Cameroun taore ni anu la tabo kala vosra Burkina Faso équipe yo la pila nu renda a pila nu na lebron wa vosra pore ni raudo Cameroun na wakolrami la Burkina Faso mena modra ni eseramba suibu bala wana sa
ya pila yo point ko Burkina Faso ni pila tambo ko Cameroun ni Burkina Faso ni Cameroun la Burundi suka ya Burkina Faso lui Taori sunora ayi karsam da manenge la yida ya fédération wa la ya siti runda sunora ya wosgo ni Burkinabien l'enquête tauren yida balé jewa kugo Burkina Faso pila nuananti nara éliminatoire Tunisie Bénin na yi Tunisie Burkina Faso la Zimbabwe sokan la neninga na waluya taure ana pam sore nti na coupe du monde en temps fana zamana 2023 yomda Sambisi ya woto nele na mpare runda kiba kwilimse wen sakarpore inani pam ta bureau ni lafi.